Okay, pakilala mo yung pamangan. Planter. Spell. Isda na, mula isda. Isda na. Planter. F-L-O-U-N-D-R. Shrimp. Kalaban. Planter 1, planter 2. Katang model. Ang palaya. Ote ako mamanga. Ayan, napangan ko yun. Buri ko yan, ang palaya. Shanghai. Ang focus ko ba ito? Shanghai. Tapos, ini, nani yan? Manukata, yung bata. Yan, nanta? Buro? Buro? Ano? Kerry, black kerry. Ini, tacos. Tacos. Ito, sisig. Ini, kandila. Wala, paglamutan ng kandila. Ng Doña Gloria. Uy, bawal yan! Minuna na kagaya kami. Bala sasabi-sabi, tamo. Minunay po, ha? Shumai! Shumai! Shooting is so important to the Bulls because it brings that center away from the basket. Malbelang basketball. PCA Tita Leti, oh. Yung host. Oh, gosh. Party event. Kambal. Ay, kamakmak. Koler. 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 Ako ikay. Ibirot. Na? Fruits. Happy New Year. Ay, kanin. Oy, rice cooker. Sulba. Stainless. Wow. Hindi kayo prepared, no? Wala ka preparation.